जदि गोटे बाहरिया पशु खेत भीतर के पशुवा लगी चेष्टा कला ई मशीन जदि लागिथिबा ताहले इटा आवाज करवा आज्ञा केनता आवाज करवा देखुन केनता आवाज करवा इटा आज्ञा आज्ञा 5800 रु स्टार्ट अछि आज्ञा एक एकड़ रे धान चाष करा जाइछे आज्ञा सही धान चाष बा उपरे कीट पतंग बुलसन आज्ञा आज्ञा तो जदि धान चाष मझारे जदि इटा के नै एंता रखी देबे आज्ञा आज्ञा ताहले जेन कीट पतंग सब आडे बुलुथसन इतार लाइट के देखि करी इनके आसबे आ सब कीट पतंग इन जमा हेकरो सब नष्ट हेबे चासी केते मेहनत केते परिश्रम करी तार चाष जमी रे फसल उगैथिसी हेले बाहर जीव जंतु आसिकरी तार फसल के खाई दिथिसन जेन थिल लगी बोली करी सही चासी जेन तार फलटा पावार कथा जिते परिमाण रे तार आमदानी हबार कथा हेते हेई नि पारे मेहनतटा करिछे बाकी बाहरिया जीव जंतु आसिकरी तार फसलटा के खाई दिछन बहुत सारा चासी मोरी कथा के बुझी पारुथिबे जदि आपण गुटे चासी आन आ आपणकर संगे भी एंता होचे ताहले ई वीडियोटा खास आपण मानकर लागि है चासीर सुविधा लगी गुटे गैजेट अच्छे जहार ना होचे सोलार झटका मशीन जदि लगाबे ताहले भितरे जेंता बढ़िया हिसाब रे फल फलुथवा बाहर जीव जंतु जो आसबार के चेष्टा करबे ताहले आसी नि पारन तार काना रहितिसी प्रोसेस केनता सिस्टम लागितिसी पूरा विस्तार भाव रे खबर के देखवार लगी आमर संगे जुड़ी रहून शेष तक आउ देखुन जानून काना लगाबे आउ काना लगाले बाहरिया जीव जंतु आपणकर खेत खला के आसीनी पारन ई मशीन बाबत के अधिका कथा हबार लगी आमर संगे हादे जुड़ी रहिचन साही सिद्धि एंटरप्राइजेस रो कर्मचारी आज्ञा तांकर संगे आमे अधिका कथा हेमा आउ चासी आज्ञांकर लगी ई मशीनटा केनता करी सुविधा दे पारबा चासी आज्ञा केनता करी लाभवान ही पारबे तार बाबत के आमे अधिका जानमा ई मशीन अपन कहउचन कि जेन बाड़ा दिहाले आउ बाहरिया जीव जंतु नियासन चासीर फसल आउनी खाई पारन तार कथाटा काना रहिचे तार कथा बेले आज्ञा एते देखुन ई झटका मेसिन रो एक्चुअली आमे बाड़ा देकिनी ए तार दिया जिबा हां ए तार लगाला परे माने जंगली जीव जंतु हो बाड़ा केन दिया जिबा माने जमी भितरे एका हमर चाष जेते करछु से चाष जमी भितरे जंगली जीव जंतु हैला कि हमर गृहपालित जेन हमर गाय दामुर हैला से आसिगुरी जेन खाई दोचन झटका देले इटा 1.5 इंच दूरियारू माने बाड़ा दे देथिले और झटका मेसिन टा लगाबे बोले 1.5 इंच दूरियारू झटका देबा जेन झटका की 12 वोल्ट बैटरी रो देबा माने किछि गोटे पशु जंतु क्षय किछि नै तार से के मरी नि जाय माने माइक्रो करेंट रो गोटे छोट झटका माने माइक्रो करेंट लगवा जेंति लागि से माने पले जिबे आउ रिटर्न नै आसन न से माने गोटे माने छोट झटका लागला परे से माने आउ से जगह के आउ बारंबार जेन आसुथले आ नै आसियन माने चाष जमी रहिचे चाष जमीर चारि आडे जदि इता के बाड़ा देबे आज्ञा ताहले बाहरिया जीव जंतु आउ आसी नै पारन से झटका देले माइक्रो झटका देबा जेंतरे कारी क्षति नै होय सेथरे फिर पशु जनता के पले आज्ञा 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 केनता काना रहिचे तर इता 5800 रु स्टार्ट अछि आज्ञा इटा होचे प्लेन झटका मेसिन तार संगे गोटे 12 वोल्ट रो बैटरी तार 50 टा हमर इंसुलेटर रहउचे एटा हमर गोटे सेटअप आउ 30 वाट रो पैनल एतके जिनिस के हमर 5800 रु स्टार्ट माने जेंटा के हमर छोट चासीटे नै करी तार चास के पूरा सुरक्षित रखी पारबा मशीन केते प्रकार आसुचे कि गुटे प्रकार के अलग अलग मशीन हमर ने होचे 3 वेराइटी रो एटा देखुन एटा हला प्लेन खाली ये बैटरी आउ सोलार रु एटा हला हमर इलेक्ट्रिक रुबे जेनटा के जेन जगह रे जदी हमर जार इलेक्ट्रिक सुविधा अच्छे अब हमर एंता वर्षा पाक कर देला माने खरा नहीं हला तो से चासीटा बैटरी भी सरी गला तो से जगह रे से करेंट माने इलेक्ट्रिक करेंट देई किना से गुटे चले पारबा मेसिन के इटा होचे तार काम एटा काम केनता करे देसी आपण बुझाले कि केते प्रकार रहितिसी बाकी कामटा केनता करे देसी कामटा देसी आया तार हमें डेमो देखे दोछु आपण को आसन डेमो हां हां देखुन एटा के मुई आपण को डेमो हिसाब रे देखाई दोछे मशीन टा वर्तमान ऑन हैला देखुन एटा डिस्प्ले मशीन एटा माने बैटरी रो केते चार्ज अच्छे गोटे गोटे चासी जदि खेत के जे खेते एटा लगे जे सेने लाइन नहीं थिबा सेने मोबाइल भी चार्ज करि पारबा आ राती जदि रहुचे से गोटे बल्ब भी 9 वाट रो जले पारबा सेटा होचे भी गोटे माने चासी के फायदा
ହୁଁ ସେ ଯଦି ଖେତେ ଯଦି ଘର କରିକି ରହୁଛେ ଲାଇନ ଫାଇନ କିଛି ତାର ନେଇ ନ ସେ ଜିନିଷ କରି ପାରବା আর তার ঝটকাটা দেখুন হুম। মানে মানে জনে কে আঘাত করে নি দিয়ে আর জনে যদি আপনার বাড়ারে লাগিগলা মানে এরা গোটে স্যারন বাজবা সেনু তুমি যেনু থেলে বি জানবো যে গোটে জিনিস মানে আসলা পাশকে টচ হেলা বলি এটা হচ্ছে তার সবু কিছু যদি গোটে বাহারিয়া পশু ক্ষেত ভিতরকে পশবার লাগি চেষ্টা কলা ই মশিন যদি লাগিথিবা তাহলে এটা আওয়াজ করবা আজ্ঞা কেনতা আওয়াজ করবা দেখুন কেনতা আওয়াজ করবা এটা আজ্ঞা আজ্ঞা ইনু এলট আপন জানি যাবে যে মানে বাহারিয়া মানে পশু জানা উঠে আসলা ক্ষেত ভিতরকে এন্ট্রি কলা বলি মানে বাড়া পাককে যাহা লাগুছে এথিরে যেন করেন্ট আসুছে সেই করেন্ট রে সে যেন পশু আসবা এথিরে আলার্ম বাজবা বাকি তাঙ্ক কিছু ক্ষতি না কিছু নেই আজ্ঞা এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট ব্যাটারি রো যাচ্ছে যেহেতু হ্যাঁ মানে 12 ভোল্ট ব্যাটারি রো যাচ্ছে যেহেতু খালি গোটে ছোট ঝটকাটে দেবা সে তাহাকে গোটে গোটে টাইপর গোটে মানে ওয়ার্নিং থার্নিং হয়েগলা তাহাকে এটা সরকার ইতার বাবদ কে জানিছন সরকার কে কিছু অ্যাপ্রুভ আপনার হ্যাঁ আমার কোম্পানি কে সরকার তরফরু তার এপ্রুভ আছে গভর্নমেন্ট এপ্রুভটা রয়েছে ইন যেন এটা আপনার গাড়ি ছন এটা হলা মানে বাড়ি আমি যেন আমার গাঁ গহলি রে তো আমি বাউঁশ বাড়ি হেলা কি কেন গছ কে কাটি কিনা আমি খুমা দুজে যেনটা কি বর্ষে 2 বরস পরে উই খাই দুজে কিন্তু এটা মিনিমাম 5-6 বর্ষ লাস্টিং ଯିବା এটা যেহেতু এটা মানে দুইটা প্রকার বাড়ি লাগিছে আজ্ঞা এটা মানে রেট বি তার অলগা অলগা এটা মানে বাড়িটা অলগা অলগা লাগিছে আজ্ঞা আজ্ঞা যেনসি বি চাষী আজ্ঞা দেখুছন যেন চাষী আজ্ঞাଙ୍କୁ যেনতা তাঙ্কর সেটअप করবার আছে সেনতা হিসাবে পয়সা লাগাবা বাকি স্টার্টিং প্রাইসটা হচ্ছে 5800 টাকা 800 রু স্টার্ট যে যেনতা বাড়ি দেখুন এনতা বি বাড়ি রয়েছে আউ ইথিরে সবু ফিটিং হেই করি আগুরু রয়েছে আউ যেন মানে কম বজেট রে করবা লাগি চাহে তাঙ্কর লাগি এনতা নরমাল বাড়ি মানে রয়েছে যেন মানে আরাম সে লগাই পারবে আউ আপনার চাষ জমি কে যদি কেনসি বাহারিয়া জন্তু কেনসি গায় বলদ কি কেনসি মাকড় যদি বি আসুছন আউ আপনার চাষ যেন হেইথিবার চাষ কে নষ্ট করে দউছন তাহলে আপনার লাগি এটা উঠে সুন্দর মেশিনটিয়া এটা উঠে কানা ফের প্রজাপতি ভলিয়াটা চাষী কে তো মেশিনটা পৌঁছে দেলা রক্ষা কলা তার ফসল কে কিন্তু ফসল কে তো গাই গরু নু বঁচে আনু দেলা কীট পতঙ্গ নু তো নি বঁচে পারে মেশিনটা তাহা কি বঁচাবা এই ট্রাপ লাইটটা ট্রাপ লাইট দ্বারা এটা হচ্ছে সোলার ট্রাপ লাইট এটা আমি দিন বেলিয়া রখিদেলে আমার দেখি দেখুন সেনে আমার লাগিছে ট্রাপ লাইটটা সেনে লাগিছে আমি যদি ধান চাষ র ভিতরে আমি এটা হচ্ছে ট্রাপ লাইট এটা হচ্ছে ট্রাপ লাইট আজ্ঞা এটা আমার লাগিছে ট্রাপ লাইটটা দেখুন হ্যাঁ আমি ধান চাষ র মঝিরে গোটে একর রে আমি যদি গোটে ট্রাপ লাইট দেনা তার মানে এটা সোলার রটা দিন বেলিয়া চার্জ হেবা তার কামটা কানা কীট মানকু অ্যাট্রাক্ট করি মানে এটা পানি দিয়ে দেবে আর কিছু তেল দিয়ে দেবে মানে সেটা আসিকি অটোমেটিক লাইট কে দেখিকি আসিকি সেমানে আসিকি পড়ি যাবে সেটি মরি যাবে আচ্ছা আপনার কহবার মানে হচ্ছে যদি 1 একর রে ধান চাষ করা যাইছে আজ্ঞা সহি ধান চাষ বা উপরে কীট পতঙ্গ বুলছন আজ্ঞা আজ্ঞা তো যদি ধান চাষ মঝারে যদি এটাকে নেই এনতা রখি দেবে আজ্ঞা আজ্ঞা তাহলে যেন কীট পতঙ্গ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ ଇତାର ଲାଇଟ୍ କେ ଦେଖିକରି ଇନକେ আসবে ଆଉ ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇନ ଜମା ହେଇକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇତାର ନାଁଟା କାଣା ଏଟା ସୋଲାର ଟ୍ରାପ ଲାଇଟ୍ এটা হচ্ছে সোলার ট্রাপ আজ্ঞা যেনতা কি কীট মানকে মারবা লাগি কীটনাশক ঔষধ মানে বি দেসন বাকি এটা গুটে আপনার লাগি গুটে বহুত সুন্দর গ্যাজেট রয়েছে না আপন মানকে কেনসি কীটনাশক ওষুধ মারবার কে পড়বা না আউ কাଣା করবা কে পড়বা আপন এই সোলার ট্রাপ লাইটটা লগে দেলে আউ এই জায়গারে যেন কীট মানে রহিতিবে সেমানে আসিকরি ইন জমা হেবে আপনার ফসলটা বঞ্চি ଯିବା এটা যেন প্রজেক্ট কহুছন আপন আজ্ঞা এটা কিছু রয়েছে আপনার প্রজেক্টটা আজ্ঞা আজ্ঞা দেখুন চাষী আজ্ঞা মনকর লাগি গোটে সুন্দর গ্যাজেট আসিছে যেনটা কি আপন মানে দেখলে ইহাদে যেন চাষী আজ্ঞা মনকর ফসল কে বাহারিয়া পশু জন্তু মাকড় মানে খাই দউছন কি উপরে কীট মানে বেশি হউছন সেই আজ্ঞা মানে তাঙ্কর ফসল কে আর বঢ়িয়া করবার লাগি
इ मशीन नहीं पारबे। इ मशीन रो ना होउचे सोलार झटका मशीन, टा होउचे सोलार ट्रैप लाइट। जदि आपण मान के इ सबु गैजेट मगाबार अच्छे ताहले स्क्रीन रे दिया जाइथिबार नंबर रे आपण माने बुझी पारबे आउ अधिका जानी पारबे केते टंका पडुछे, केनु मगे पारबे, केनता भेराइटी रहिछे, पूरा डिटेल्स रे जानी पारबे। देखुन इटा तो हमर गुटे प्रचार प्रसार है चासी आज्ञा मनकर लगी आपण प्रमोशनल वीडियो भी कहि पारबे, किंतु आपण मानकर दायित्व रहुछे इनके आसुन आउ इमानकर ए जेन कंपनी रहिछन सही कंपनी संगे कथा होन आउ बुझी विचारी करी तार जेन प्रोडक्ट रहिछे सही प्रोडक्ट बाबद रे देखुन आउ आपणकर चाष जमीन लगी आपण सामान नेके जाउन। इ गैजेट टा केनता लागला हमर कमेंट सेक्शन रे जने देबे। जुहार।